दिनै गुमती हांखरनि सालग्रा महरनि एडिसि भिलेज जुदा जुदा तांबो दमुंनो बेरायनायखा हास्ते बीजेपीनि कास्को एबा एमएलए अभिषेक देबराय संदुक बसं कुबुक आमचाय हामक्रायनि सामुं बाहायके तांजनाय आबनो तै आमचायनि लुक्रकबै बकगलाम सालायखा अभिषेक देबराय साका कायसा जरा सालग्राय महरनि एडिसि भिलेज लामा नोंजनाय तै जों फेरंनो खबै जुदा जुदा बखागो जोंजाल तंगनि ताबुक हास्ते हाफां बारजानि बिसिं तै गोरोंजाक आमचायनि हामक्रायाव सामुं ताङै दङ अभिषेक देबराय साका आवलि आमचायनि सोलाय संदुक बसं कुबुं एडिसि भिलेज रग ताइबो गोबां हामक्रायनि सामुं तांनो नांगोनो भिलेज काउन्सिलर रकनि बिसिं तै आमचायनि लुक्रकनि सानमुं ताइ जोंजाल रकनो सिनिवै हामक्रायनि सामुं दवै सकाङै तलांनाव ब फान रेखा আগামী দিন কি কাজ করতে হবে এবং দীর্ঘদিন যাবত এলাকাবাসীর অনেক ছিল যে আলোচনা করার কোন কোন কাজগুলো আরো করা যায় সেগুলো দেখেছি এবং কি সমস্যা সেগুলো শুনেছি এবং পঞ্চায়েত যেন ভালোভাবে চলে সুস্থভাবে চলে তার জন্য কিভাবে কি করতে হবে সেগুলো আলোচনা করেছি। তো স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এখন বিডিও ব্লক অফিসে গিয়ে আমি এগুলো বলবো কিভাবে কি করা যায় এবং যেন কোনো হ্যাসেল ফ্রি কাজ চলে এবং উন্নয়ন যেন আরো ত্বরান্বিত হয়, সমতলের থেকে বেশি ডেভেলপমেন্ট যেন ভিসিগুলোতে হয়। যে প্রকল্প আমরা বিগত দিনে নিয়েছিলাম আমি এমএলএ হওয়ার পর থেকে সেই দিশাতে আমাদের সরকার কাজ করছে এবং আমাদের কাজকর্ম আগামী দিনে এরকমভাবেই থাকবে।